I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You get me high. Oh yeah. You're by my side. Baby, yeah. Only you can save me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sucitra. Kali ini gue ada di suatu tempat di mana tempat ini sering dikunjungi oleh makhluk atau manusia lah ya. Nah di sini gue ada di depan wisata itu, katanya tempatnya bagus, keren katanya. Jadi saya penasaran mau ke sini. Dia tempatnya di kebunrotan negeri Laha. Ini di Ambon ya guys. Nah, di sini perjalanan rumah saya ke wisata di sini kira-kira 7 kilo guys, lumayan jauh ya. Nah, ini butuh perjuangan banget karena kenapa? Karena di sini gunung banget, gila, gunung, nggak ada jalannya pun batu-batu gitu. Jadi betul-betul kayak pedalaman gunung itu, tapi keren loh. Di sini aja di depannya aja udah suasananya paling dingin banget, gila, dingin enak gitu. Kalian bisa lihat sini. Nah, di sini gue mau ngasih tahu infonya tuh, kalau harga masuknya itu hanya 10.000 per kepala, rata ya, rata semua anak-anak sampai orang besar. Nah, sebelum kalian nonton video aku, sekiranya kalian subscribe ke channel gue supaya kenapa? Supaya makin berkembang dan rajin upload video baru guys. So, kita lanjut ke atas aja. Tangga terus ya, tangga begini kita naik. Gila tuh benar-benar dingin banget. Nah di sini ini belum banyak orang ya, soalnya saya cepet banget datangnya, sengaja cepet datang karena kalau udah jam 4 atau jam 5 itu sudah banyak orang, jadi cepatnya kesini supaya bebas nge-vlog gitu. Ini masih belum di masih di bawah. Sana di atas ini. Ini betul-betul nggak ada orang ya, soalnya kita datangnya jam 2. Kalau mau rame datangnya jam 4. Only you can save me. How to touch your love, my mind like a bottle of wine. I'm insane. I love you, drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take it. I'm falling in love. I'm falling in love. Ternyata itu udah disediain rumah-rumah gitu, tempat makan. Orang-orang yang mau request mau makan begitu udah ada tempatnya guys. Di sini gua lengkap ada kamar mandinya sama airnya, pastinya banyak ya, airnya sebanyak air putih. Kita bisa lihat ini rumahnya, rumah-rumahnya. Ini masih belum di atas ya, masih ada puncaknya di atas. Nah, keren-keren. You get me high. Oh yeah. You're by my side. Baby, yeah. Only you can save me.
berapa meter ini. There's a light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. Ini masih udah di puncak tapi masih ada puncaknya. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You get me high. Oh yeah. Be by my side, baby. Yeah. Only you can save me. Only you can save me. I hold the touch of love, my mind like a bottle of wine. I'm inside. I love you, drive me wild when I kiss you at night. I'm okay.